Hello, my name is Sina. I am a Persian American living in California, and I am an aspiring polyglot. So I'm just out of boredom. I think I'm just gonna make this little video to just prove my ability uh, as that polyglot. So pues empezamos. Yo como dije, soy Sina. Yo he estado aprendiendo español durante todos mis años, mis 4 años en el colegio. En mi último año, 3 de mis periodos fueron enfocados en español. 2 de ellos fueron clases de AP, en inglés Advanced Placement. Una de estas aulas fue de literatura y la otra de lenguaje. Y yo aprendí mucho en estas 2 clases, pero también en mi último año, como dije, tomé 3 periodos. La otra fue mi periodo de segundo, en que yo era el ayudante de mi maestra de mi tercer año en el colegio. Yo ayudaba con enseñar su clase de español 2. Também eu estou praticando e me ensinando o idioma do português. Eu gosto muito desse idioma. É pouco mais difícil para mim com respeito a espanhol, porque eu comecei a aprender espanhol muito mais cedo do meu aprendizagem no português. Então quase sempre me acho falando portunhol sem querer. A pronunciação de português é muito mais difícil. Não muito, mas é mais difícil que no espanhol. من من خیلی خوب فارسی حرف نمیزنم، ولی میخوام بیشتر یاد بگیرم. من تو سپتامبر، ولی الان سپتامبره. من واسه دانشگاه میرم UCSD تو سان دیگو، تو لاهایا، و اونجا کلاس فارسی برمیدارم. من فارسی تو خونم حرف میزنم، ولی چون که تو کالیفرنیا به دنیا آمدم، اینجا زندگی میکنم، خیلی عادت کردم انگلیسی حرف زدن انگلیسی و فارسی من خیلی ضعیف شد. پس معلومه که یه لهجه آمریکایی دارم. Ego locor lingua lusitanica et lingua hispanica et mater harun linguarum est lingua latina et ja nunc ego locor lingua latina, ego amo hanc lingua valde pulcrast, valde difficilis est, sed volo exercitare magno opere quia pulcra est, quia utilis est pro vocabularione in lingua anglica et
Ja. Ja, es ist klar, dass Latein für mich eine schwierige Sprache ist. Und jetzt wir sprechen über schwierige Sprache. Mein Deutsch ist sehr schrecklich. Ich kann nicht Zusammenhänge, Gedanken sagen. Ich muss Deutsch mehr üben. Aber ich kann lesen. Ich kann gut lesen. Ich kann gut hören. Ich höre Musik auf Deutsch von Bänden wie Rammstein, Eisbrecher und so weiter. Akhirnya aku belajar bahasa Indonesia dan bahasa ini aksennya yang cantik. Aku belajar berbahasa Indonesia karena aku tahu kosakata ini sulit, tapi tata bahasanya masih mudah. Aku ya, aku harus belajar kosakata di bahasa Indonesia. Wa pela Witsmaung Tepelines los Voitzeitem een pela wa apela katakan gejas ja wa palang katakyo ja kataklaj pela gum sme ravia en aku ne aku ja shu beglaj foi pela wit Jesu falorilaj gum bamunk.